Morning guys. Guys, good morning. Yan, nag-aalmusal ako ngayon. Ito. Yan, sopas, mainit na gatas, tsaka bread. Ang aking palaman ay cheese whiz. Yan, meron din akong peanut butter. Guys, almusal tayo. God bless everyone. Good morning guys. Guys, good morning. Yan, nag-aalmusal ako ngayon. Ito. Yan, sopas, mainit na gatas, tsaka bread. Ang aking palaman ay cheese whiz. Yan, meron din akong peanut butter. Guys, almusal tayo. God bless everyone.